Hi everyone, Jatana no Horkaham. Actually, I know just points here can bagay. Tini no nimbus kama hai na hai. Horkutuni zora what is a live video can be Faizak. Abang bay Jatana Pilani Kulumu Kakaham Chibaya Faro Sinizato Kakanam Tiprasa plus ani je joto ani Facebook ni ani well wishers, all my friends, my colleagues, and joto kakaham takuksum te bukuksum no nang just quite the point share khanen bai tini horkutuk fano kaisa live video share khanen bai family this is just 2-3 points, not more than that. Actually ang just point share khanen family ke mono sini nar jotno sai man je tabo Tiprani politics scenario na to yang sa na mo as a Tiprasa not as a YTP president, as Tiprasa yung ang sa na be fayo sungnuka kabang ma sini Tiprasa was a political issues to mo number 1 rom di sung sanatan kay first and foremost ang pula ni siming cheng phene আমরা বাঙালি যেফুরু ত্রিপ্রানি মালিক সাবন সাপুরু আবার আগে অ্যাকচুয়ালি আগে বাসা লাইভ ভিডিও আং ক্লিয়ার খাইজা আমরা বাঙালি যেফুরু সাপুরু ত্রিপ্রানি মালিক তেলামরা মালিক কাঞ্চনপুর মালিক everyone is silent Bobagra Sakha everyone started to bark even including from CPIM, even including from BJP, Congress, everyone, they started to bark. Because when these people, when Amrabangar speaks against, and when they are shouting with a loud voice in the capital of Agartala, then all the leaders of the various political banners like BJP, CPM, Congress, they were just silent, and their mouth was shut. Jepur Bobagra Sakha, Jotono, Sengnani Chenka. You know what is how many meanings Hemano Kakayo? Jotono Sengnani Chenka. So it's very simple, has it? These people, Bohrok Naiya, kono dino kono Tiprasa no buskanga ko mani bagay. Tiprasa buskanga ko fighten. Bohrok Jibon Naiya. Abone boy no bong no issues haisi. Number 2 points. Bobagra clear kherika. Sab no sa. Bobagra au ko saka. Ari bong ni party ni bumung se. Amra Bangali party ke tam khane bang nang saka haisi. Ang tam khane ba it doesn't mean that ang tini Bangali no sao boni je clear ka saka but tini abono proof that maybe Debbarma Congress ni jetabuk tongnai MLA maybe he is also the part of Amra Bangali membership na jangi manobo CPM ni Jitendra Chaudhary ba amla Bangali party ni membership na jag mano Sudhanshu Das BJP ni মন্ত্রী babo amra Bangali membership na jag pan mano and teba kabang matong haisi CPM ni so it's like sing tabuk amno tui once na nona jora je Bohrok o je I Bohrok ro Tiprasa na tui tamo mane proof khaina ni nai abo tak Tiprasa se decide khele haisi o Tiprani malik sabong nai Tiprani malik sabno snam ka sanai abo nang being a Tiprasa nang se decide khele haisi it's very simple जों politics थंजाखा खिख्लाय जाखा तला सुख्लक जाखा सेपक्रब चाजाखा पूरा कुनफोर याकार जगले Tiprasa
or rights no fight khainani bai bubagra sini ani jotoni bai botini basaja. But there are many Tiprasa leaders national party na hamjagai aro nikolong kelgai rang pusa jinagai niji succession chanane bai simno kulula jigai abo nangtai asa kokol sana thumbe. Number 2 points. Number 2 point hengkangke no abo onek burning issues choli khatir problem haise for that couple days. Onek burning issues choli ka riang do phanoti Bangladeshi hunjamani. And obono tini jara bongni mukhyamantri no kaham hunani bagai Triprani mukhyamantri no kaham hunani bagai gobangma dagir horjak haise. Sengno ka sini 1.5 futia song sini 1.5 foot song oro phai kok salai maro sini Mr. Shortman dini kunphan kere kangal bata sima tongjao kharma singsa patio kuno dam kere bekrang khasi horjaka thangai sungai dini sungai tong phai ta boro amon kari kabang ma tong haisi BJP ni kabang ma leaders tong hairo saksangno angno leader angno oroni সর্বশ্রেষ্ঠ হনে ওয়ানসু তাই রকমা লিডার্স দঙ্গ প্রেস মিট খাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী না কাহাম সানানে বাগে বরকমা ক্লিয়ার ফেনানে ফাইকা দাগি যাগো তা দাগি যাগো তাঙ্গে Tiprasa বা ক্লিয়ার খাইনে নাংবা সাদিতা যে ব্যক্তিগত সানিনে ক্লিয়ার খাইদিন সাদি আং তিনি Suraj Debbarma আং তোমনো কিনি আং কেমনি দফানে বাগে আং সাউই তংকে অর বুবাগ্রা ক্লিয়ার খাইনানি বা na ani dol da clear khene angnu clear ma kheni ble na ani samani chaliya angna karsidi angamtike samani sina ang clear khenang ble but sunugza kha there are some puppets in jonajati morcha jao tumra ekটু বক্কাই হনে thang hinjaka media phai they started to shout barbotesha bekrang khasi horja bataise haise khaitong laika bubagra to kono dina phano sayako sini mukhyamantri Manik Sahano Bangladesh chief minister I have never heard a video proof dari mano boro je Manik Sahano mukhyamantri Bangladeshi mukhyamantri mani buikabama sakana obwi sajaloni buko Khoroksa chief minister, the head of the state, must know for each and every communities where he belongs from. Boroni belong khaibo. Tiprasa busuk boso joti botong kha. Hoite ngai mano binche sikang pano riang ro tongoi mano. Kintu boni sak bordi buru phaikya bini parents buru phaikya bini atiyo sojan buru phaikya. Abo kemni Khoroksa community na to Bangladeshi ni phayo Chattogram ni phayo ni sanani to kogi able sentini bo sayo ko je Manik Saha Bangladesh ni phagya na we are against the illegal immigrants nang illegal immigrants yan ke nang if you are true Indian nang tamni bai asuk nang joli nang saksak judina if you are nang judino nang Indians nang Bharat har kotoni nang Bohrok hingka nang tangi nasle na ba nang tangi jol na ba en tamu proof tong je riang ro Bangladesh ni family abo sak tini sak jolo mukhyamantri hoite kono clarification kori ko jara dagi horjane rokhe param se thangai kisi sa borok ni biskango thangai soba khaiye sak sangno tebo chikon sa sunami tong haise sini 1.5 futia song to pasuka kamai thangka atom sa biang ni jani bo hakka ni jani phaiye ini hota cha nukjoi tong phai paise ang samia bo sinja hakka ni da phai na ki bo hakka ni phai semia tobo nugi balong manang bo no kurma haise ma tong sikisa tam sanai kurma haike nini tiruma perja khas luksi bona sini Mr. Shortman gym ro khaidiro world champion gym nang trainer thang re abate sam jangana haise gym khai body snamai boxing thang boxing aro botira tikina tiya saimia karon 1.5 foot jangba
It's very simple. Mr. Shortman Chong. Use for nothing. They are like a tissue paper. Borok ekta tissue paper haisi. BJP wo untan je jabo borok society wo borok tissue paper. Tissue paper tam khai hotel thangkai yak suwai khidar horo. Ei mo hai borok. Binabon quality a quality মানে বতিনি কোনো পট করি কোনো করি তিনি হাইনো মানে কিসিসা বাস কাঙ্গো তিপ্রাসানি বাকি বুবাগ্রানি বাই কক সাংকাय তাই কিসের সম্মান মানো নিছে বস अब कैसे ट्रायल डाइने मनी मो मिस्टर शॉर्टमैन कुछ होने वाला नहीं इंगिया कोनो इंगिया है सी किच्छु इंगिया नों जे जागाओ इमां गरै नोंथाङै सौके दिल्लीआव थाङै सौके आचुगैखा आपसुं निन कपालनि मानसुकदि आ किन्तु आवपनि निन कपालनि कपालो करै दंमानि बाइके जानि बियां बाइको फुटिवै तो बाजाराव फान आजै फैके 5 बছरनि बागै ताइ मा दामानो माया साइमिया सो आबन बागै तिप्राहास्तिनि तिप्रासा जतन सिउ हाइसि न ताम खाइतम जेसेबानो गली यो थाङै सुङैदि कोनो खातक लियाताय because we are fed up and norok just how alliance kage thangdi ne hai thang alliance na furu tirupani khoroksa jonojati mochawe koksa tingensi nung to tamse koksa ga abusu nung saimi haisi nung binge mp ingi phakyagi parliamento nung tabu phano appointment da manmaya angabo doubt tong haisi karon ni 5 years o nini tamo tong je PM by HM by malai Tiprasa by dabi tu hemani tamo signal green signal tu phakya 5 বছর আজুবি তো মানে আবো কাইসান ডাউট tong haisi Mongolia thamon le abule proof tong haisi out of India thangai guri phakya Goa thangai narikil chawa ko nui phakya abo khe proof nu khaisi chosma kosom thubai pen kanai ha sat kufur thubai bijgana photo bujam phunglable nang phunuka Tiprasa ne hamkrai mane Tiprasa guri mano oni phunuka ta nang abo kai abo khini no bodan jak lukorong no 5 বছর জরা রাখা গুরিফান ফাইজিতং কারণ Tiprasa হাসতে মান বুঝ তংসিনা বা না নং ব রাইমা বেলিং বুঝ তংসিনা বা रायमा बेली निसे दिल्ली थाना निगा तो बहुत इमांग निको तो अब थांका तंगई फैक्या आसनो तसा मादा मा तंग ने वान समाली था अपन मालिया कपाल करै आज कपाल 2019 बो भागेजानि ककै मयके थांग सगरि मानसि दिल्ली वा अदेर फुटियासो जाक पकरै सगैना नांगौ वाइसो इशु imang kri umuk thangai mania nini bo imang tongna amoi asa zorpan soikya teke seko the recent Soliman number 1 amra bangali number 2 sini riang dofano Bangladesh ni phaimi and tabu belai trending news tawono je sini Tiprasa hastewo तीनटा पार्टी अलायंस के गवर्नमेंट चली तो Tiprasa बीजेपी IPP Tiprasa तो बरक गवर्नमेंट तो ने वांसु के बरक तो गवर्नमेंट नि बिसिन तो वांसु के आमै सिं वांसु मन के नरक सन कुन दाबी दाबा श्रीमैया सेंट्रल गवर्नमेंट Tiprasa नि सेंटिमेंट तु थंगै तो ताबुक जे ट्रेनिंग चली तो माने जे IPF ती उग्रवादी खाखाने 2018 नि सिमी 2025 रा IPF ती बाय बटा भयं फाइलेमन संबाय तो रिसेंटली संगु IPF ती बटा भयं फेमस तिनी अब फाइनो न बलंग बरक सनामेरिका उग्रवादी सनामेरिका आबनि मीनिंग तामो तिनी बसंतासन नुखा जे ang samani slip of tongue it's nothing ani kokang sana it's nothing slip of tongue ami intentionally sajago tangai bihar hai jagawa thangai nang speech nani hingkang kai
if you are a well and talented and educated chief minister of any states, nini state a tamungi tong nang abo kam ke prepare khai nang speech no chau haisi. Dini Bihar hayo election campaign thangai Tiprasa rong no ugrobadi snameri ke haisi. Mo IPF tino snameri man ya. IPF tini party ni full form tam nai nai. Indigenous Party IP Indigenous Front IPFT I Indigenous P Party ang seman se actually amas siso gyan IPFT Indigenous to number sekang to hasi. Indigenous mean what? IPFT simiya kintu Tiprasa na tini ajaga thangai ugrobadi America. Amanang barbar maso if you are a well educated to ngani kok doctor sangka ba talented nang kaisa rajo thangai te kaisa rajo te kaisa thang ni speech nani hangkai ni speech to well prepare na nango ni kabang ma pia tongo ami intentionally saja oje Tiprasa ra ugrobadi haisi agi bus namja ka sang CPM ni amalo ugrobadi namja ka Shillong pori TSF khagangan ugrobadi bus case kalai ka bus case masaka abon baro Tiprasa ni live mana sokomoroi itihasa sokomoroi baro polisere ne mana abon haisi. So all these things amro immature politics, and this is the right time for each and every one of us. Bubagra samani kono sungtelai muitona nang haisi. Baksa bubagra ni bumung khara kana allergy feel khainero nang tini sana ni muchungu. Tiprama thani khana kana allergy feel khaina nang tini sana ni muchungu haisi. Bubagra sob samai kaisa priority base khai kok sautama. Puila sob samai jati na tui ti sabi kok sadi. Jati first party ulo haisi. Abo tini khana sal brum bubagra sai. But you people are can't not say thanchani benara family ya. Sambagi bu sakable no no. Cholo no Tiprama thani party Tiprama party no as a problem ha kai faidi Tiprasa thansa party khale na haisi. Let's come in one banner. Tau kobogui tong IPF tirong no. National party no ADC habri ama sa tina asko dukho bora. Asko dukho Tiprasa na hamkari kok sadin sadi haisi. Buku ko simi Tiprasa sanai kintu kichu khamya sengnu khable Tiprasa jyotish nu khable aman bagai jesepan no cheap politics thingi baksa to imang nugui tong khaisi imang 2023 ni mantri imang nugla jak ta baksa BJP jonazati ni janai ro मंत्री जी मैं तो क्या बरोता हूँ सीना आदरणीय मंत्री जी Tiprasa ni Bohrok no rafrui monti na ni haisi bong abon bagai it's very simple tabo Tiprasa hasteni scenario no bujina thanga klaisa haisi bujinan bai eto kuno ase somi nei bujiera bai hinka somi pelai lobo haisi sini kaisa example set khanya ni sun kaisa example ringa na tabo once upon a time Bodoland ko khancha kiri tini sungmukha under the leadership Hagrama BPF Sakha wanchuk tongnai world biggest party ni waha tongnai India's biggest party waha tongnai soita sidwe harim mo history Bodoland na sungsrungthai tongo onek tong sin Tiprasa ba abona base khaise bubagra sa নরং সাবলে গণতন্ত্র যতন কক্সানো অধিকার তন্ত্র গণতন্ত্র সবাই গণতন্ত্র মার্ডার তাও গণতন্ত্র মার্ডার খাইতং হাইছি বিসি ইলেকশন কয় বছর ইয়াংকা তামনি বাই খাইরে গে বিসি ইলেকশন আসে পার্টি কতর ওয়ানসু গাঙ্কাই ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পার্টি ওয়াসু জাগো बुकु का साव सबका साथ सबका विकास बाक्सा नि सिमी विकास नै दङ हाइसी
BJP o tongai baksa ni bikas ni ta antek ese ko ang tini sate mas ni ka ama actually mutuman faise mas ho tini nu khakama ma jaga bo BJP ni montri minister out of India tor thangai tong haisi MP song tor thangai tong Australia thango London thango Paris thango Tiprasa no baksa ajaga kamenor haisi khub bhalo sir nice sir good looking sir you are like a hero sir you are like my idol sir Tiprasa ngai khoroksa ekjon leadership out of India tor thang tam sanai Tiprasa rangsa oi baira thang lage ni jangna kurka abo Tiprasa koyekjon tongo even including some of these medias also not every media some of the medias মানে সব সময় Tiprasa ni mokol ni bagi over phone ngai tong haisi gawang ma kok tong hai share khena musum but limitation na kok ma sab haisi and these people sungnuka am hai borona ko borok sarai siring chup tong nukbu nuyase bubagra London athangai Tiprasa na eta no masari ka khanja ka Jitendra Chaudhary sara edition rang chawi mudu apur khorok busuk bubagram defend khai tong how many of Tiprasa's medias defend khai kya khai kari bo Jeffrey Jitendra Chaudhary China o thangai Paris thangai bere pru hang kai abo kep so sai so amtiro kisa mature na na haisi amtiro suntasya mature na nang tong sung ই borok bai CPM ni 25 বছর 35 বছর পখরগ রাজনীতি দাজামান আজ ওখানে সংকলক যাতম খাইছি তখন जों লিডার খাইলেগা হাঙ্গাকাই বেরা কিজিং মিজিং নক মাতং লাসিনাই তিন কপলা মাতং লাসিনাই আমি খরসা খরসো লিডার সামানিকো খুব খানাত কে কক্সাও Tiprama thaniya oina party ni leader sang bung na thangla je proba am person in malai sapro phona sing politician hang kai him ja rajniti khalai sinai gari khungsa paikhe bo mokol phone kena nango no kisa ka hamke hawal tin rinda khangka bo kena nango tam ke sing khalai sinai sing rajniti sin Tiprama thani borya taba borok oina party ni borok high post minister post tong haisi amte hanang খুব খানাত আবার খুব খানাত কিন্তু ওয়ানসুগলাক বুনি দফানি ফাইयै আগরতলা শহর 3-4-5 তলা তাঙ্গে ফরচুনার গাড়ি কাওই চশমা কসম থুইলাই থামনা কে চিন Tiprasa নগিয়া ও ওয়ানসর রাং তং বড় গনাং বা পাইমানা তা আপরকে ওয়ানসুগ হইছে Tiprasa জেফরু পাই কানি হিম থামপুরু হাঙ্কে কেনা নাং আম কবিক ফিয়াবা और 1.5 फुट असं है बरो भाई हंगे ते चलिए और 1.5 फुट आको बोचुंगा से 1.5 फुट बरक सुंगा से 1.5 फुट के बिनी वान सुमुंग चिकन नंगनाय बिनी ब्रेन बो चिकन नंगनाय कुनु करी हैसी कुनु ब्रेन डेवलपमेंट नहीं याबो आंका साने हैसी बो बिनी आगी बयस होगो कम बयस संफुर को पोलियो रखि ठीक है मासरे है मातो पोलियो शॉट हैसी मातो बना 2 बूंद जिंदगी का मखने पोलियो ने एबा के बिसिपन मासा खाना दोनी जगह 4 मासा खाना बो आम बगै बिनी किसा प्रॉब्लम तो हैसे बिनी मेंटालिटी प्रॉब्लम तो आम बगै कॉक्स खाम आइलांग कालांग बियां कॉक्स खानाय आतम फाइजे कॉक्स डेली आबो आतम सा फ्लाट सके हाकनि फाइ पासै कॉक्स सासै गय आगे साकाबले आमी रेबोडी तिरब्रा कसे ग्रेटर Tiprasa হইছিল হয়তো না দিদা আং বাপুর সাকাবলে আমি কইছে সুরজ দেরমা রেবটি Tiprasa MP হইতো না আংখাবলে তিনি গ্রেটার Tiprasa তিনি ইয়া খনাইয়া সালসাঙা না হইছে নং রেবটি Tiprasa জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ নাইতং নাসিং দি হইছে আবং নাই আবু Tiprasa ni imang মুখ থাংনাই সালসা হইছে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ বুবাকরা কিন্তু নিনি ওয়ান সুমুং নং 1.5 ফুট লাই 1.5 ফুট টংনাই নিনি ওয়ান সুমুং চিকন টংনাই নিনি ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ও চিকন নাই পাইখা नोंते ग्रोथ मन जरा फालिया नोंते जके निन ओवर मैच्योर तंखा निन एज दिने फाइ तंगो नोंते जके माने निन वान सम बीपी हाई इंगै निन दाउ कुनु पोजिशन करे
কোনো সিডনিগো করে কোনো একটা নিনি ওয়েল মানে সেটেলমেন্ট পজিশন করে নিনি তাবো ওয়ান সুমানি বসে নতেসকে ননা आंतेसे खोनावो नों साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बथांनि मातं खानो खोनावो आमोनो आबन बायना नों ताबो सिमी स्ट्रेस कमिना बागै दा जिम रखाय मातं कोन थिक्रे सो आबन बागै निनि हेल्थ नों सिगां मेंटेन खायदि नों बो हाम हमयाबो 5 বছর দিলো আজুই ফাইকেবা নন বুইতাও एक्स एमपी हिसाबै नन बुइनुगो आइ एक्स एमपी नि मानसरो मान हांगके एसे जिम रखामो खाय बॉडी रक्स नामै वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर थांगे किसा बॉक्सिंग रे फाइकेरादि आपो आके पान सीजन जापायानो के आमबाय नां सान मुसुंगु जों दाबो नुखा आईपीएफ तिरनो उग्रबादी जमाती आई डोंट नो व्हाई आईपीएफ आर साइलेंट Sakha कोइजन बनि प्रेसिडेंट न बनि जियासु Sakha बात तंगलेतेबो जरा बाक्सा मंत्री हिन तंगायरो आब्रो बेसिदिन कुन सारा गया सब सारा कला खाय मातंग दे डोंट हैव राइट्स बंनि राइट्स करे कारण बंनि चाबी बंनि याबसे बंनि नगनि सम दुगाननि चाबी आबखा बंनि यागो न सामने सम बस जरतिना जे कोनो मुयो सम करी हंके मुइथो ज थगिया के आ सम बंनि सम बीजेपी नि यागो बेराजाक बंनि आरो सम तुतु बसे बर मावै समै मुइ जानानि आमबे बर साराया हेपेनो जों नुगै दंगो आबो तिप्रासा नुगै दंगो जथेष्ट इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स इट्स अबाउट द सेंटिमेंट्स हैसी इंडिजिनस पीपल नो तिप्रासा न आबो कोन आईपीएफ तिनो सामानिया बिहार हाय जगाव थांगै तिप्रासा न उग्रबादी सामजागा इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग इट्स टोटली बाय इंटेंशनली साजाव हैसी नरो नुखाना जेफ्रु बीएस को बाय रियांग दफानि तुयै हजागिरि तेरपाले फुरबो लीफलेट नाउ रेडी के सीटलांगबो तारमाने अकक सानाय if he is a talented chief minister if he is a well educated chief minister जेफ्रु बाय स्पीच हिफ्रु almost हांका साया नै बतंग काट खायनि आंबा it means बनिजिनि प्रिपेयर खाय सीटलां लेमो अमतिके सानाय आंनो हम तिनां सानाय दंमानिया गोबां साखा हैसि बाट बाक्सा रियांग नै एमएलए पड़ो एमडीसी पड़ो तंगायरो सारा गेबले बसकांगो 2600-2800 सीधा मानो माया आबो गिरो कारण जे बरो वानसुं मुंकरिरो बरो जीवनो अमहायपन मादा मातनो मातयामन तिनो अजागा मानखाबा गिसा माने फाइनानि लामा मानखाबा पकेटो मास तिमुक फाइतंगो आमैन तंथुय मातंग आमैन जिन्दखन फालिर गायसि but we Tiprasa son as a responsible citizen we can't keep silent unless sing tong my it's my right it's my duty to speak because we all know India was the freedom of speech kem na ke kasu man yais ani साथे berlang mas ne जिसपन हंतों दिन साजे फंतों दिन चलो जेल में डाल दो हमको जेल और दी चाहे सामा तो हंगा के अपन बागै सिनी वानसुनानि जरा सपाइजा अ जराबो काम खाइना रमाय आंके यूजलेस मास से करियाको तालसा से करियाको सन सिनी रियांग दफानो बांग्लादेश नमनि आबनो आजे उनक माने आबासा हामियाको तिन तेसा कखने रका तेसे पुरतामना कखना सालाय ब्लेयारो बीजेपी बिस्था थंलै माइकने गाथम नालाय तिरि जनजाति मोर्चानि सालाय तिरि क्लियरिफिकेशन लायो पाब्लिक नो ताम वानसुना हिनो मसाला नरो आ प्रेस मिट खेसगां अम्ब खां किसा खिसिगे पन थैता पा नर किसा नायना सिले हेसि कमेन्ट तामो फाय पाब्लिक नो ताम हिन तिप्रासा नो ताम हिन एसे तिप्रासा तो तै नर किसा हमने किसा फॉलो द खाय आं साइमिया हंजाक ब्ले वा खाय यखने आरो वा खाय गाजु तंखार ने माने तफन से बाइकासे नर बसकां फाफाय सारां वासवान नम्बर किसा चाया खंकबा चायानो ये डाइजेस्ट खाय सिरिं के तने तामने बगै आसे दादा इखनो हानो वा लाखे नर खूब चिंतानि विषय ब्लेमो तिप्रासार जति सिसिबले तिप्रासा तिप्रा जति तो सिउ तामो चाया तामो तमा आमो के सिरिं तमा ब्ले
Norole tanga se defend khayan nanga ba je borok sananga sarudita bos hawana tabo ang pana sakang nangke ang no clear khane ble sleep of tangai thanga I'm sorry nakar sidi ani tirpa hastini ani riang dofani boror ang nakar sidi bo ang sapagam ble kintu ang sayoi ba tamni bagai norole ase basang no jagile bini bodla ba khanjak tonglai ba nor wansu go ke nong ni future je nor wansu tomani মন্ত্রী নাই এমএলএ নাই এমডিসি নাই মতনি বুদ্ধ মানো বা নর নাম দেখে সারা না কায় উল্টা শিরিংকে আচুগুই নগত তফি আঙ্কে সেটা বুট বানানো খাইছে নর তো তিনি অজে কারণ বুট নিবাগে বুট ব্যাংক পলিটিক্স নিবাগে নিবলে যে বড়কে থাঙ্গি দই গেও সাসিনি সাবই নগ হর রিকলাংখা হর বথাই নরখাঙ্কে দাও নর মা তং খাইছি মাইরুম খকজানে মানজা গিয়া গুন্ডা খকজানে মানজো মা দিসারা তাবো নলাবো কি যে একটা লাজমি সিংসা পর কি যে একটা লাজমি সিংসা মানে যথেষ্ট সিজু যেন নর পুরা দাগি জাংলা সিমি চুগু হাইছি নর ন রিবই তনা সিমি চুগু তাই কিচ্ছুয়া বাহান না মাছা বেকের না মাছা বুসুদা কাজা আপনার সিয়া বাজি অমন চাকাঙ্কলে অমন Nola asa hangkalan busuk ke sawan awan saya angkat labahan kaham sawan ini pun wansuk lagi tak yang sana ke saya tuh angkat labahan peti kahaman nol kan nola cikon juga busuk ke sawan sih totrabo yang ke saya tuh leg piece nol ke Sakha yang bakso sana ke saya tuh chicken leg piece nol ke saya tuh nol yang ke small piece gak bertamu sih napa so om turun kisah wansuk dia sih Iko sini der futia song. Yang zan kemai tuan kia 3-4-5 mas. Arom sa hakoni glang, sa kesial hakoni kemai kan kayak dari tong fai kau le hanya kulpa je kai. So wan semua cikon, brand bu cikon. Buke baksa khana tong le. Borok cikon phano wan semua le kaham ni tong le bo. So am hai baksa kayak der futia song kayak bini height bo der foot. 1 suma bo 1 inch kun kure 0 bora quality mister wana jao ki je ekta manush ambai khub mani kotha no public tam munei tongo no je clear khamene bai bor santosh ya dini sailo ka ugrobadi hnai a ugrobadi chana chale sera sa saya naija je khana khanga te koidim ke nas boto সামাতো সাকা আবো স্লিপ অফ টাংটা খুব করে থাঙ্গাতা নে সাবানটা খুব করে থাঙ্গানে Tiprasa no bukha mandirani চেষ্টা খাইলাইতা তাজি মু খুব করানে ক গিয়া মু খুব কারণে কোনো কোসে ক গিয়া হাইছি ত্রিপুরা স্টেট নি নং কাইসা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নি রিপ্রেজেন্ট খাইতং বিহার ক্যাম্পেইন পান থাংতং নং ওয়েল প্রিপেয়ার খাই থাঙ্গাই nung thangai ajak tam speech ni na one sujak tong na sabik bini well prepared tong nai bagin wa hojong nai Tiprasa no ugrobadi samai be tabo abone ti tabo kuno clear statement mai apo letter rohla ke po general secretary no president no taxer kun letter mai po tam ne aro reply manan dorkar batai ang tini sari ko sakang ka bang 1 minute ni bising no ado kon tam bising ang clear ma khani ble hari mon news viral dang pamna kya amne jespang tang ang modi angno ang tase monang clear makhani khaiman le boke facebook khayada bo live ro khayna ring yada a saksang no doctor ni tongo bo live video khay clear khaiman le tini sibi facebook page o sunuk layo dukhunang tiga pusli bok tang khapo aso dini ke tang asli ba tang li asa jas hamani kodin pore tak bosli ba tang mutu man haida kaji mo o mane cerai besano bandi lai ma hai cerai chikon sana bandi ma hai tabu sini besani soman no o chocolate tasira chocolate sa kan ka boho ko ken jwang on chalai ma disang tong ga ma tabu ma ken no thoklo jal tong ga sabun wan sunan dorkar belai ki wan sunan dorkar Tal sakaya sani seseng abul kok sana leka bisa kapur ketamang lah yos. Kasi mahai boro no Tiprasa ngai party no torso ya Tiprasa ngai
से जों डिसिसन लानो दरकार हायसे बाक्सा तो खोनातक जानाय जेबारो तो खोनातक जगला मिर्ची लगा होगा शायद उन लोगों को अरे तुझको मिर्ची लगे तो हम क्या करो आंकुन खाया करे आं जे कुबैनर मास हाव कुबिकं मास हानाय कुबिकं साइतन हायसे गोविंदनी गाना तो हायसे तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं ऐसे कौन खाया करे अब कुबिकं जेता कुबुई जे तिप्रसा न तये तिप्रसा नि सेंटिमेंट हार खायांके we can't keep silent as a responsible citizen of Tripura as a responsible Tiprasa जोंलाय कं मा सानाय हायसे because we know our rights and we know how to fight for our rights Bobagra has told us the ability to fight for our rights haise ang zortile sungsrinka abon bagay my dear all Tiprasas whether you're from BJP whether you're from CPM Congress Tipramota from civil societies whatever sini jora khanchani jora sobai kaise bodulen no kisa nai sirna dorkar jespan li sun saya jora bunya pun master nai sina bai master nai hesi bunya sirma bai sungkuno lachim maya sun bunya sungino sun winner mang nai hesi amon bagai amon no koinai jotono hajur khayei sun Tiprasa ro thancha hanke there is nothing impossible everything is possible hesi everything bebab no hesi asukok sabino tini horjorani life non jotono haina haitesa hambai Tiprasa eglokthon Tiprasa daktina mutang jana sitan hambai hor kaham jotono kaham kung tong